समस्त को मोर नमस्कार। आशा करुछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। आमे सीताबिंज पार्ट 1 रे आपण मानको देखैथिलु माता सीता ठाकुराणीकर मंदिर आ एंतोड़ीशाला जोठी लब आ कुश जन्म हेतिले। एटा गोटे बहुत बड़ और सुंदर ऐतिहासिक जगह आपण माने देखिथिबे निश्चय। आ जो माने देखि नाहंती आई बटन एवं डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देइछु, लिंक को जाइके निश्चय थरे देखंतु। वर्तमान आमे पहुँचिलु सीताबिंजर पुरातन लिपि जगह को जीवार गेट पाखरे। गेट भीतर को एंट्री कला परे प्रथमे देखंतु गोटे घर आकृतिर विराट पत्थर अछि। दूरରୁ केते सुंदर देखा जाउछि देखंतो। एइटा हेउछि सीता मातांकर भंडार घर। हजार हजार वर्ष पुराना ए रत्न भंडारटी एबे भी सेमिति अछि। एइठी माता सीता ठाकुराणींकर अलंकार सब गच्छित होई रहिछि। प्रभु श्री रामचंद्र जेतेबेले माता सीता को परित्याग कर देइथिले सेतेबेले माता सीता आसी एइठारे ऋषि वाल्मीकि को आश्रम रे आश्रय नेथिले एवं तांकर समस्त अलंकार को ए पत्थर भितरे भंडार घरे साइति रखिथिले। सेथिपई ता ना हेउछि रत्न भंडार। देखंतु जगाटा केते सुंदर आ मनोरम। से पत्थरर चारिपटे आमे आपण मानको देखै देउछु, भल से देखि नियंतु। पत्थर साइड रे गछ उठिकी बड़ होई गलानी। दूररू रत्न भंडारटी बहुत सुंदर देखा जाउछि। एइटा होछि से रत्न भंडारर दर्जा। से रत्न भंडार को जिबार एइटा थिला रास्ता। पाखरे छोट छोट पत्थर और गछलता सब अच्छी। से जगह बहुत सुंदर देखा जाउछि।
ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚଟାଣ, ସେଇଠି ଆସି ବସିଥିଲୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗଛଲତା ବହୁତ ଥିବାରୁ ଛାଇ ବି ଥିଲା, ପବନ ବି ବହୁଥିଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଜାଗାଟି। ରଜ ସମୟରେ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ପଡ଼େ, ଆପଣମାନେ ସେ ସମୟରେ ବି ଆସିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାବଣ ଛାୟା, ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲିଙ୍ଗମ ଆଉ ଲବକୁଶଙ୍କର ପାଠଶାଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ 3ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୀତାମାତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମତାମତ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ତାକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଜାଗାଟି ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।